Limun je drvo iz roda citrusa, kao i njegov plod. Rezultat je davno ukrštanja po svoj prilici pomela i citrona, ali već vekovima uspeva kao samostalno drvo koje se razmnožava reznicama i kalenom. Psoidni žuti plod limunovog drveta se koristi za kulinarske i nekulinarske svrhe širom sveta, prvenstveno zbog njegovog soka. Limunov sok sadrži oko 5% do 6% limunske kiseline sa pH vrednošću oko 2,2, što daje soku kiseo ukus. Kad pričamo o poreklu limuna, poreklo precizno nije poznato, mada se smatra da je limun prvobitno uzgajan u Asamu, Severnoj Burmi ili Kini. Limun se koristi za dobijanje soka i limunske kiseline. Od kore limuna se pravi kandirano voće i dobija se esencija i pektin. Limunov sok se koristi u mnoštvu različitih tipova hrane i pića. Ceo limun se koristi za pravljenje marmelade, limunove surutke i limunskog likera. Limunov plod se koristi u ishrani za gotovo sve vrste hrane i pića. Takođe, limunov sok se može koristiti i za čišćenje u domaćinstvu. Kiselina rastvara mrlje i abraziv i pomaže pri čišćenju. Kao sanitarni element, kuhinski dezodorans, limunov sok može da osvežava, uklanja masnoću, izbeljava mrlje i dezinfikuje. Kada se pomeša sa praškom za pecivo, može da uklanja različite mrlje sa različitih površina, drvenih, plastičnih i ostalo. Limun je jedna od najkorisnijih namirnica na našoj planeti. Limun pruža zaštitu od jako velikog broja bolesti i brojni ljudi ga nazivaju super hranom. Sadrži bioflavonoide, pektin, folnu kiselinu, vitamin C, A, B1, B6, kalijum, magnezijum, fosfor i mangan. Povoljno deluje na različiti rad organa u ljudskom organizmu, kao što je recimo rad jetre, creva, želuca, imunog, živčanog i kardiovaskularnog sistema. 100 grama limuna pokriva 71% dnevne potrebe vitamina C za odraslu osobu, 7% dnevne potrebe kalijuma, 1% kalcijuma i 9% magnezijuma. S obzirom da naša kontinentalna klima sa dugim periodom hladnih dana i temperaturama u minusu, limun se ne može uzgajati kao u drugim državama na otvorenom, već se mora uzgajati u kontejnerima, odnosno posudama koje je zimi neophodno uneti u zaštićen prostor od mrazeva. Ove limunove koje ja imam u svome dvorištu su dve različite vrste, od kojih je ovaj prvi, koji ima sitnije listove, prepun je cveta kao što možete da vidite i ima sitnije plodove u odnosu na onaj drugi. Ovaj limun ovde je star preko 30 godina i moj deda ga je kalemio reznicom. Ovaj limun je karakterističan po tome što on cveta 2 puta godišnje, a njegovi plodovi se bukvalno mogu brati tokom cele godine. Znači, mi plodove ne ubiramo kampanjski, nego po potrebi. Evo recimo prostog primjera, ovde imamo jedan plod koji je potpuno zreo za branje i konzumiranje. Malo dalje imamo jedan plod koji još uvek nije dozreo, znači trebalo bi još neko vreme, a odmah pored njega imamo mlad plod upola veličine koji je još uvek zelene boje koji treba da raste da bi dostigao otprilike ovu veličinu. Samim tim, ako pogledamo malo bolje, vidjet ćemo da je celo drvo prepuno cveta koje opojno miriše na citruse, tako da to je ova biljka koju naš narod kod nas ovdje u Srbiji zove limunomesečar. Pored njega imamo drugu vrstu limuna, to je limun koji je zasađen ožiljavanjem reznice. Njegovi listovi su izuzetno krupni, sjajni, veliki, blistavi. Cvetovi su takođe izuzetno lepo rašireni i veliki. Evo recimo na primjer ovaj, miris ne mogu da vam dočaram. S tim što je plod ovog limuna u odnosu na prethodni limun izuzetno veći.
ovalnog je oblika, blago hrapave korice i on cveta samo sada u proleće i njegovi plodovi takođe mogu da se beru duži vremenski period. Ovde će da vidimo plodove koje nismo obrali. Znači, vidi se da su ti plodovi svi već zreli i mogu da se koriste odmah. Ne vidimo kao na prethodnom stablu različite vrste plodova, različite zrelosti, znači ovo su svi plodovi koji mogu da se konzumiraju sada odmah. Naravno, pošto nama nisu potrebni svi odjednom, mi ih beremo po potrebi. Ovi limuni se nalaze u kontejnerima, odnosno u saksijama, koje su toku zime unose u zaštićen prostor od mrazeva. Pošto smo napomenuli da je ovaj limun ovde zasađen tako što je ožiljena reznica, sada ću da vam pokažem kako to izgleda taj postupak. Znači, reznica koja je poludrvenasta, recimo kao što je ova, iseče se ovde, skinu se ovi zaperci, ostane se samo jedan vršni listić ili dva. Potom se ova reznica može staviti u saksiju koja će se poklopiti sa teglom ili sa nekom vakum kesom i držati na svetlom mestu bez direktnog priliva sunca dok se biljka ne ukoreni. Međutim, ima i drugi lakši postupak koji ću vam ja sad upravo pokazati. Evo su ovde naše reznice. Ova je već krenula. Ožiljavanje se vrši u vodi, stajanjem na hladnom mestu, osunčano, s tim što ovde smo stavili jedan dodatak, a to su grančice vrbe. Zašto grančice vrbe? Zato što vrba u sebi sadrži hormon rasta i vrlo je poželjno staviti grančice vrbe u svaku biljku koju želimo da ožilimo na ovaj način.